Statehood Shanmung no buskango tongo. Hai no hai ketal ke khaijaka Statehood Demand Committee. Tripura mungi te kaisa motha eba political party. Ogor debar mana khlaijaka committee ni chairman te Japu debar mana khlaijaka committee ni convener. Tipralen eba Statehood Shanmung no buskango tongo. Hai no hai ketal ke snamjaka Statehood Demand Committee Tripura mungai te kaisa motha eba political party. Khorok si bwrei adong rongno tei khajaka o ketal motha. Tangsalo kaisa kokthum panda khlaiei committee ni mung butangno saklaikha Statehood Demand Committee Tripura mothani chairman Ogur Deborma. Ogur Deborma no khlaijaka committee ni chairman vice chairman Bijoy Deborma vice chairman Krishna Mohan Jomatia committee ni convener Japu Deborma joint convener Pavitra Kumar Jomatia joint convener Rajendra Riang treasurer Nobin Tripura joint treasurer Jubok Kishore Jomatia member Bishu Kumar Tripura Milan Deborma Uday Manik Jomatia Amit Deborma Boson Deborma te Bulu Deborma Press meet ringma hangkai जों थांनाय 29 तारिखआव फैला आतुक लायखा आतुक लायमावल जों 7 तारिखआव दिल्लीआव नेशनल फेडारेशन फर न्यू स्टेट आतुक लायखा आरो बाबा राम कृष्ण तमुर बनि प्रेसिडेन्टशिप गाय प्राय आरो 15टा मतो स्टेट फुड सानेर फायखा स्टेट फुड सानेर फायै बर जों डाइरेक्ट साका नर 11 जना मेम्बर एटलिस्ट रहदि थांगे आसुगुई जों लेडिस थांगा आसुगुई बर बुसकां 2024 नि सिकांफानो उलफानो स्टेट रि अर्गानाइजेशन कमिशन आसुगमानो नर थुइता दंनि नं आरुनि गोबां पार्टी तिब्रालेन सानै बा गोबां लेन सानै थुबायका ताव नर थुइता दंनि नै जों दिनै ताइसा दिनै आसुगलायके 22 तारिख और 22 तारीख को स्टेटहुड डिमांड कमिटी टिप्रा जों जे कमिटी फैला दिनै पूरा डिक्लारेशन होनाय चेयरमैन का आं अगुर देबरमा वाइस चेयरमैन का बिजय टाउन थांफायो आदि गुवाहाटी तंनाय देबरमा वाइस चेयरमैन का कृष्ण मोहन जमातिया एक्स एमडीसी कन्वेनर के जाफू जॉइंट कन्वेनर के पवित्र कुमार जमातिया जॉइंट कन्वेनर के रमेंद्र रियांग ट्रेजरर के नवीन त्रिपुरा उनके मेंबर उनके विशु कुमार उत्तम उनके मेंबर मिलन उदय मानिक जमातिया अमित देबर्मा बसन देबर्मा बुलु देबर्मा मानताय अमन्त्री जों सदस्य दिनै कमिटी डिक्लारेशन ओ कमिटी बुसकांगो पुइला गवर्नर बाय डेपुटेशन लायजानाय थांमै थामलाय जों स्टेटहुड डिमांड प्लस आरो जे ताबुनि कुकी मणिपुरनि आइ इशुनोबो जों लिरनाय ताइ रोमानि स्क्रिप्टनोबो जों कायसा थेफायनाय ताबु ता बार्निं इशु अ कुकीर आबन्ति जों बुसकांगो डेपुटेशन नाय बुसकांगा माने बुसकांगैतो ताबु जुन मासता बा जुननि फार्स्ट उइकआव जों को अपॉइंटमेंट सिक खालायगोन बहुत आप तो जों थाइमे किन्तु जों जुननि फार्स्ट सप्ताहआवनो रोजागनाय kokthum pandao Statehood Demand Committee Tripura mothani chairman Ogur Deborma kokshil samungti saka Greater Tripura Land sanani bagai interlocutor ni samung nangya hanai kaisa interlocutor umumkai bolong bai kendro phai khagisi mane talk to si mono middleman horo ei nungthangni ba bidrang horbai agita nungthani ba mumbai malai tangto chini maharata tongkiyable molongyable bo direct omitcha bai malai tongai statehood provide ready khana ni ko bjp no government support thaimano hai bungmamle chaimang khamle ken bo direct malai tongmano malai mai akese bolong bolong kese hujabi kok salai ne ei ekemisor dangba ekemisor thala no bora Russia bari dong malai phaidi dong ke malai hey no tam na अब से खोजर लइने बले अब तो बोलंगे बले महाराजा तो बोलंगे ताम वान सुक नंगबो केन्द्र दा मथ्र थुइ जौ ना बुबा गरा पाबिनो ताता साइ दं आं थुंगहनि केबल सालिया कारण बुबते हिमबा पाब्लिक नो उलो बिचार खाइनाय बुगरा दा थुं इंटरलोकुटर शब्द तो अमित शाह से साकनामले अमित शाह दा था बा बुगरा दा थुं बीजेपी थुंगाबो पाब्लिक से नाइसिनाय ताव आं आगे बागे साइ मथुंगो बसा बंकाय একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল কবু
abo haikeno kokthum pandawa IPF titai Tripuraland sanai kubun bodol dok ni bungai dal bidal koksil samungti saka Statehood Demand Committee Tripura Mothani Chairman Ogur Deborma Rajakhor Agulini Simi Krishanoni kokthum chini khorang